जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारों की फौज बनती जा रही है। पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज है। अवाम हुकूमत की चोरी, इसकी करप्शन और इसकी नाहिली की कीमत अवाम महंगाई से दे रही है। आपको कम से कम 5 रुपए लीटर पेट्रोल और केरोसिन ऑयल की कीमत कम करें और 20 रुपए लीटर डीजल की कीमत कम करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जब जंग का आगाज होता है, मुकाबले की तैयारी की जाती है, तो इसमें लड़ाई के हथियार बड़ी अहमियत रखते हैं। लेकिन इस लड़ाई में सबसे अहम चीज वो हदफ होता है जिसके लिए ये लड़ाई की जाती है। अगर हदफ तय किए बगैर मैदान में उतर जाएं तो फिर चाहे साला साल लड़ते रहें, वो लड़ाई जीती जा ही नहीं सकती। मेरे कप्तान की 2 साल से ज्यादा हुकूमत देखकर साफ लगता है कि पहले दिन से लेकर आज तक की लड़ाई में मेरे कप्तान ने हदफ ही गलत चुन लिया है। मेरे कप्तान ये समझ बैठे थे कि जिस तरह इंतखाबी मुहिम में उन्होंने अपनी ऑपोजिशन की ईंट से ईंट बजाने की बात की थी, शायद इन्हीं रूल्स के साथ हुकूमत चलाई जा सकती है। ऑपोजिशन को जेलों में डालकर, मुकदमात बनाकर गवर्नेंस बेहतर बनाई जा सकती है। लेकिन यह बात पत्थर पर लकीर है कि मेरे कप्तान का सबसे बड़ा मुकाबला ऑपोजिशन के साथ नहीं, बल्कि कमजोर गवर्नेंस और बढ़ती महंगाई के साथ है। आज कराची से खैबर और गिलगित से ग्वादर तक एक ही दुहाई है कि महंगाई है, महंगाई है। क्रिकेट के मैदान में मुखालिफिन के छक्के छुड़ाने वाले, जीत के लिए बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलने वाले मेरे कप्तान क्या महंगाई के हाथों बोल्ड हो गए? 2 साल पहले जब मेरे कप्तान ने हुकूमत संभाली तो आटे की कीमत 35 रुपए फी किलो थी। मुल्क में आटा वाफिर और हर किसी की पहुंच में था, लेकिन आज वही आटा 70 से 80 रुपए पर पहुंच गया। शॉर्टेज और बहरान अलग है। क्या मेरे कप्तान आटे के हाथों बोल्ड हो गए? 2 साल पहले वो गंदुम जो 1300 रुपए फी मन थी, 2 साल बाद गंदुम सीजन के आगाज में ही गायब हो गई। बहरान पर काबू पाने के लिए गंदुम 2000 रुपए फी मन के हिसाब से इंपोर्ट की जा रही है। जो मार्केट में मौजूद है वो 2400 रुपए तक मिल रही है। क्या मेरे कप्तान अनाज के हाथों बोल्ड हो गए? चीनी और आटा ये जो महंगा हुआ है, ये इसमें हमारी कोताही है, मैं मानता हूं। इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो भी इसमें मुलव्वस होगा, और हमें पता चलता जा रहा है कौन कौन किस तरह के तबकों ने फायदा उठाया, इससे महंगाई करके किसे फायदा उठाया है, इन सारों का हमें पता चलता जा रहा है। ये मेरा आपसे वादा है कि एक तो इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। जी, चीनी महंगी होना मेरे कप्तान की कोताही थी, इस पर तफ्तीश होना थी, तहकीक होनी थी, जिम्मेदारों को कटहरे में खड़ा करना था। लेकिन सिर्फ 2 साल पहले 55 रुपए वाली चीनी आज 110 रुपए तक चली गई। इस बहरान और इजाफे के जिम्मेदार जहांगीर तरीन लंदन चले गए। क्या मेरे कप्तान चीनी के हाथों बोल्ड हो गए? मेरे कप्तान के नजदीक शुगर मिल मालिकान चीनी माफिया हैं, लेकिन यही माफिया जो पहले यूटिलिटी स्टोर्स को सस्ती चीनी दे देता था, अब एक खबर के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स चीनी खरीदने के कई टेंडर्स दे चुके, लेकिन कोई मिल मालिक इस टेंडर को भरने के लिए तैयार ही नहीं। क्या मेरे कप्तान शुगर माफिया के हाथों बोल्ड हो गए? बिजली गई है 9 रुपए 86 पैसे पे। इसमें चोरी, करप्शन, इसकी सारी कीमत लगी अवाम को। जो अवाम बेचारे के पास पैसा था, अब देखें कि बिजली के ऊपर आपको कितना नुकसान हुआ। जी, मेरे कप्तान ने जब हुकूमत संभाली तो बिजली का 1 यूनिट 9 रुपए का था, लेकिन वो उन्हें महंगा लगता था, वो इस पर एहतजाज करते थे। आज सिर्फ 2 साल बाद बिजली का 1 यूनिट 17 रुपए तक पहुंच चुका है। क्या मेरे कप्तान बिजली के हाथों बोल्ड हो गए? जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जे हैं, वो हम समझते थे कि पीपल्स पार्टी के बहुत ज्यादा 480 अरब रुपया छोड़ के गए थे वो सर्कुलर डेट, और वो आते साथ ही 1 हफ्ते में दे दी थी। और उसके ऊपर जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि उसमें कितना पैसा किसकी जेब में गया। लेकिन इन्होंने उससे भी ज्यादा सर्कुलर डेट बढ़ रही है। मेरे कप्तान को बखूबी इल्म है कि महंगी बिजली की वजह गर्दिशी कर्जा होता है। नून लीग ने जब हुकूमत छोड़ी तो यह गर्दिशी कर्जा 1100 अरब रुपए के करीब था।
कप्तान ने इस पर इंक्वायरी का ऐलान भी किया था। सिर्फ 2 साल में यह सर्कुलर डेट 1100 से 2100 अरब रुपए हो गया। क्या मेरे कप्तान गर्दिशी कर्जों के हाथों बोल्ड हो गए? मेरे पाकिस्तानियों, पिछले 10 साल में पाकिस्तान का कर्जा 6000 अरब से 30,000 अरब रुपए पे पहुंचा है। मेरे कप्तान अपने हर जलसे में हमें बताते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क के कर्जे 30,000 अरब रुपए तक पहुंचा दिए। कर्जे लेकर मुल्क कंगाल कर दिया। कर्जे ही महंगाई की वजह है। आज सिर्फ 2 साल में कर्जों का यह हजम 40,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। क्या मेरे कप्तान कर्जों के हाथों बोल्ड हो गए? आज अंडे 150 रुपए तक पहुंच गए, मुर्गी का गोश्त महंगा, आलू महंगे, टमाटर महंगे, अदरक तो बहुत ही महंगा, इलाज महंगा, अद्वियात महंगी, पेट्रोल महंगा, एलपीजी महंगी और गैस का बहरान। नाज़रीन, ये था वो असल हदफ जिसके खिलाफ जंग लड़नी थी। ये थी वो महंगाई जिसको शिकस्त देनी थी। अब भी मेरे कप्तान अगर गवर्नेंस को हदफ बना ले, महंगाई खत्म कर दें तो दुनिया वाह वाह करेगी। फिर ऑपोजिशन जहां चाहे जलसे करे, जैसी चाहे तहरीक चलाए, वो अवाम की हिमायत कभी हासिल कर ही नहीं सकती। लेकिन अगर इस महंगाई ने कप्तान को बोल्ड कर दिया तो फिर ना दूसरे मैच का चांस मिलेगा, ना ही टीम में तब्दीलियां कुछ हासिल कर पाएंगे। क्योंकि स्टेडियम बैठे तमाशाई और ग्राउंड में खड़ा अंपायर अगर आउट दे दे तो ना कप्तान कुछ कर सकेगा और ना ही उसकी टीम। सबको पेविलियन वापस लौटना पड़ेगा। और नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल के अंदर यह भी हकीकत है कि अपोजिशन की तहरीक का आगाज होने जा रहा है। गुजरांवाला के अंदर जलसा किया जाना है। महंगाई से पिसे अवाम क्या इन जलसों की तरफ आ सकते हैं या नहीं आ सकते? हुकूमत की जानिब से खबरें यह है कि जनाब अपोजिशन के लिए कोई रुकावटें पैदा नहीं की जाएंगी। उन्हें पूरी तरह इजाज़त होगी, जिस तरह मर्जी वो जलसे मुनक्किद करें और ना कोई पकड़ दखड़ होगी। इस पर मजीद बात करते हैं। महंगाई के लिए आखिर ये टाइगर फोर्स क्या करने जा रही है, कुछ इस पे भी बात करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से मायजा हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है। JUFA से हाफिज हमदुल्ला साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और ब्यूरो चीफ गुजरांवाला हाफिज शाहिद मुनीर साहब हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले जरा मैं गुजरांवाला जाना चाहूंगा और जरा असल ग्राउंड की सूरत हाल क्या है? क्या ऑपोजिशन को खुली छूट है, वो जो मर्जी करें, कॉर्नर मीटिंग्स करें, बैनर लगाएं, जलसे जुलूस करें? क्या यही सूरत हाल है गुजरांवाला की? असल अपडेट लेते हैं। शायद साहब, क्या सूरत हाल है गुजरांवाला की? सब कुछ ठीक चल रहा है? हुकूमत को पूरी इजाजत दी हुई है हुकूमत ने ऑपोजिशन को, जो मर्जी करें, जैसा मर्जी करें? क्योंकि वजीर आज़म कहते हैं मैं जमहूरियत हूं, तो जमहूरी अमल चल रहा है गुजरांवाला में? शुक्रिया मंसूर भाई। गुजारिश यह है कि इस वक्त जो हालात हैं गुजरांवाला के, अभी तक अपोजिशन को यहाँ पर जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली। कल प्रैक्टिकली DC गुजरांवाला ने राना सनाउल्लाह साहब को बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो जिन्ना स्टेडियम जहां पर वो जलसा करने जा रहे हैं उसकी उनको इजाजत नहीं दी जाएगी। आज एक बड़ी कॉर्नर मीटिंग हुई है जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों में, जिसमें राना सनाउल्लाह थे, मरियम औरंगजेब थी, परवेज रशीद थे, कमरुज़्ज़मान कायरा था। तो आज उन्होंने ऐलान किया है कि अगर कल तक की डेडलाइन है हुकूमत को हमारी, अगर कल तक हमें इजाजत ना मिली तो फिर हम GT रोड ब्लॉक करेंगे, जहां से भी जाएंगे, जहां से भी हम चाहेंगे उसको ब्लॉक करेंगे। हालात ये हैं कि इस वक्त बहुत सारे कंटेनर पकड़ लिए गए हैं और इस जलसे से पहले काउंसलर से लेकर ऊपर तक तमाम लिस्टें जो मुतहर्रिक कारकुन हैं उनकी लिस्टें तैयार चुकी हैं, जिनकी पकड़ दकड़ कल से शुरू हो जाएगी। जलसे की इजाजत बिल्कुल नहीं मिली, कंटेनर पकड़ लिए गए हैं। जहां भी कोई कॉर्नर मीटिंग होती है वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और वहां पर देखते हैं कि किस हद तक वो कामयाब होते हैं। बसा औकात जो इससे पहले जो कॉर्नर मीटिंग हुई है वहां पर उन्होंने कुर्सियां उठा ली हैं, लेकिन जो ही पब्लिक बढ़ती है उसके बाद वो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। कल भी मॉडल टाउन में एक जलसा कॉर्नर मीटिंग थी, उसको रोक दिया गया, फिर खुर्रम दस्तगीर खान को किसी और जगह पर जाकर मीटिंग करनी पड़ी। ये है यहाँ पे ग्राउंड हालात। और चंद दिन पहले आपको पता है गुजरांवाला के CPO बदल गए, 3 SP बदल गए। आज जो GT रोड जहां से इस रैली ने गुजरना है, कामोकी से लेकर गुजरांवाला शहर तक आना है, वहां पर कामोकी है और थाना सदर गुजरांवाला है और उसके अलावा अरूप है। ये तीनों SHO तब्दील कर दिए गए हैं। पहले 3 SP CPO, आज 4 SHO तब्दील कर दिए गए हैं। हर वो बंदा जो इस रैली की यहां पर शक है कि ये हमायत करेगा या ये इसका झुकाव नून लीग की तरफ हो सकता है, आज सबको तब्दील कर दिया गया है। बिल्कुल कोई इजाजत नहीं मिली, पकड़ दकड़ शुरू है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और ये जो जलसा होने जा रहा है इसकी इजाजत नहीं है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब 3 ऑप्शन आ गए हैं।
کہ या वो चंदा किला बाईपास करेंगे ब्लॉक, या फिर वो शेरावाला बाग करेंगे, या फिर इकबाल हाई स्कूल करेंगे। लेकिन जो स्ट्रेटेजी सामने आई है हुकूमत की तरफ से, जिले इंतजामिया की तरफ से, वो ये है कि कामों की से जहां से भी काफिले इंटर होंगे वहां पर कंटेनर लगा दिए जाएंगे और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि ये जलसा ना हो सके। बहुत अच्छी, बहुत बहुत बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत यही करना चाहिए क्योंकि जमहूरी अमल इसी तरह ही चलता है आगे। सदाकत अली अब्बासी साहब, माशाल्लाह आपने एक बड़ा ज़बरदस्त जलसा किया और आपने मेरे ही प्रोग्राम में इस सिलसिले में चैलेंज भी किया था कि वो जलसा बहुत बड़ा होगा। उसके ऊपर मीडिया ने मुख्तलिफ रिपोर्टें की। पहले किसी ने कहा कि नहीं जनाब लोग बहुत कम थे, उसके बाद आपने खुद भी मुझसे रब्ता किया, मुझे भी आपने वीडियोस भेजी और उसमें नज़र आ रहा था कि काफ़ी लोग आए। ज़रा मैं वो भी दिखा देता हूँ, ज़रा दिखाइएगा जी। सदाकत का जो जलसा था माशाल्लाह बड़े लोग आए, उसके अंदर बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का जलसा था। हुकूमती जितने भी ओहदेदार थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे, उनको बुलाया गया। बेसिकली ये शुमाली पंजाब के जो ओहदेदार थे उन्होंने हल्फ बर्दारी की उनकी तकरीर थी जिसके लिए ये जलसा मुनक़िद किया गया और सदाकत साहब इसको टोटली ऑर्गेनाइज कर रहे थे। सारा क्रेडिट इस सिलसिले में सदाकत साहब को जाता है। अच्छा सदाकत साहब, मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह आप ये जलसा करने में कामयाब हुए, बड़ा ज़बरदस्त मुनक़िद किया, तो सर ये हुकूमत की जानिब से तो ऐलानात आते हैं कि जनाब हमने अपोजिशन को कुछ नहीं कहा हुआ, हमें हमारी तरफ से खुली छूट है। ये ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है सर? ये क्यों आखिर इनके साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है गुजरांवाला में? जी मंसूर, बहुत शुक्रिया। पहली बात कि मेरा वाला प्रोग्राम ये जलसा नहीं था, ये मेरे सिर्फ ओहदेदारों की हल्फ बर्दारी थी। अच्छा। जिसको मैंने आपको भी दावत भेजी थी, मैं कहा आप आएँ और देखें कि किस तरह हम ये मोरूसी घरानों की सियासत से निकाल के आम लोगों को इक़्तिदार में और पार्टियों की ओहदों में उनको एडजस्ट करेंगे। तो इसमें कोई हमने बिरयानी का और कीमे वाले नानों का बंदोबस्त नहीं था, किसी के लिए पानी का बंदोबस्त भी नहीं था। ये सिर्फ हल्फ बर्दारी का प्रोग्राम था आधे घंटे का। तो आपका शुक्रिया कि आपने उसमें उसको तादाद को भी अच्छा दिखाया और अगर मैंने आपको गिला किया तो आपने वो पूरा किया। दूसरी बात ये कि ये प्रोग्राम पुराना रखा हुआ था। NCOC ने जिस दिन मेरा जलसा था उस एक दिन पहले, ये जो मेरा इवेंट था उससे पहले मुझे कॉल आना शुरू हो गया कि जी आप आज फैसला हो गया और हम आज से पाबंदी लगा रहे हैं। मैंने बड़ी मिन्नत तरला करके इसको मैंने मैनेज कराया। अच्छा। इजाज़त मैंने ली हुई थी, उन्होंने रात को कैंसिल कर दी। और बाकी जो आप बैनर्स की बातें कर रहे हैं भाई, मेरे भी 2 दफ़ा PHA रावलपिंडी ने मेरे बैनर्स उतारे बिकॉज हमारी परमिशन नहीं थी और उनकी फीसें नहीं दी हुई थी। जहाँ तक बात है पॉलिटिकल एक्टिविटी की, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और तंजीम साजी और इस तरह की रुकनियत साजी मेरा काम है। मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी कारकुन को अपने सियासी एजेंडा पे किसी जगह गैदरिंग करने में, किसी जगह उसको प्रोटेस्ट करने में कोई इतराज़ होना चाहिए ना है। मुझे लग रहा है कि आपके जो ब्यूरो चीफ साहब ने जो बातें की हैं, मैं इन्हें कहता हूँ मुझे वो नाम बता दें जो बंदे अरेस्ट हुए हैं। अच्छा। किसी को गिरफ्तार किया, लिस्ट ना बनाना ये तो खबर है, लेकिन मैं नहीं समझता किसी कारकुन को अगर वो कानून के अंदर है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ जरूर है, रुक जाए ना, वो अच्छी बात है। शाहिद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। शाहिद साहब, ये आपने हवा में उड़ाई है या इसमें वाकई कोई हकीकत है? वो कह रहे हैं कि आप उनका नहीं ख्याल किसी को पकड़ा चकड़ा गया है, ये खबर बना दी बिला वजह आपने। जी शाहिद साहब, उसका नाम मुझे कोई दे, थाना बताएं किस थाने में पकड़ा गया कोई। जी आज थाना सैटेलाइट टाउन ने कारकुनों को पकड़ा है जो आए हुए थे कमरुज़्ज़मान कायरा की कॉर्नर मीटिंग में शिरकत करने के लिए। ये पुलिस की स्ट्रेटजी ये है, हमने विजुअल भी भेजे हैं, आप वो देख सकते हैं कि पुलिस ने उनको गाड़ी में बिठाया, पुलिस लेके चली गई। चूंकि कारकुन यहाँ पर बड़ी तादाद में है तो कारकुनों ने जबरदस्ती उनको लिया है। 2 दिन पहले हैदरी अंडरपास के ऊपर भी वहां पर साउंड सिस्टम आप पुलिस की टीमें उठाकर ले गई। कोई हवाई बात, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जो रिकॉर्ड में नहीं है। पुलिस उन कारकुनों के पीछे है। अभी कल हालात सारे सामने आ जाएंगे। चंद दिन पहले हमारे वजीर आजम साहब की तरफ से कहा गया था कि अपोजिशन को इजाजत है, तो आज आप कामों की के पेट्रोल पंपों पे देख लें, वहां पर कंटेनर खड़े हैं। जी सदाकत साहब को जवाब दे। जी सदाकत साहब, पहली बात ये मंसूर साहब, ये गुजरांवाला बड़ा डेवलप्ड शहर है। ये कोई खुदा ना खासा कोई कबायली इलाका नहीं है। अगर किसी आदमी को कोई अरेस्ट करके ले गया तो उसका भाई कोई नाम होगा, कोई पता होगा, उसकी कोई वल्दियत होगी, कोई शनाख्ती कार्ड होगा, उसकी तस्वीर दिखा दें। नंबर 2 ये कि अगर कोई लाउड स्पीकर पे पाबंदी है, अगर इंतज़ामिया की मर्जी के बगैर कोई लाउड स्पीकर पे जाके कोई अगर गैदरिंग करता है तो कानून की अमलदारी करने में कोई बुराई नहीं है। जो इजाज़त लेके SOPs के मुताबिक जलसा करेगा उसको इजाज़त होगी। ये इस तरह के बहाने बनाना और हाइप बनाना, मेरा ख्याल है ये ऑपोजिशन का काम है। ऑपोजिशन वाले करें, इन्होंने करोड़ों बंदे इकट्ठे करना है। मैं तो कहता हूँ जिना स्टेडियम में करें,
تاکہ پتہ آپ کو بھی لگ پتہ جائے کہ کہ کتنا وہ بندہ نکلتا اس وقت پاکستان میں جی بندے کے علاوہ جی کہ لوگ کس بات پہ نکلیں گے. مائزہ صاحبہ یہ جس بندے کے خلاف ایک جملہ جس وزیر اعظم کے خلاف مظاہرہ ہے وہ صادق اور امین ہے, اور جو مظاہرہ کرنے آ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں وہ تاریخ کے کرپٹ ترین لوگ ہیں, درجن کیسز ہیں اربوں کے ان پہ. تو قوم کو کیا انٹرسٹ ہے کہ اگر کرپٹ لوگ ایماندار بندے کے خلاف مظاہرہ کریں گے تو کچھ چند ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کے لوگ آئیں گے. لوگ اس طرح نہیں نکلتے ہوتے منصور, جس طرح ہمارے ساتھ بغیر کسی لیڈر کے بغیر کسی سیلیبریٹی کے لوگ نکلتے ہیں آپ نے دیکھے ہیں, اور آپ شکریہ آپ نے دکھا بھی دیے. حافظ حمداللہ صاحب کے پاس ذرا میں پہلے چلا جاتا ہوں. حافظ صاحب یہ صورتحال ہے سر, گورنمنٹ آپ کے ساتھ بیٹھی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جناب ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں, لے آئیں جتنا بندہ لا سکتے ہیں. سر کتنا کو بندہ لا سکتے ہیں صورتحال میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صداقت بھائی میرے بھائی ہے اور میرے پہلو میں قریب بھی بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہے. پتہ نہیں ہے میرے خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے میں حکومت کے پہلو میں بیٹھا ہوں. بات یہ ہے منصور علی خان صاحب, کون سا پہلی دفعہ بیٹھے ہیں آپ؟ منصور علی خان صاحب بات یہ ہے کہ اگر فرض کرے ان کو پریشانی نہیں ہے, کوئی اس کو حواس باختہ نہیں ہے حکومت, تو یہ پکڑ دکڑ کیوں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے یہ بغاوت کے مقدمے کیوں ہے؟ اور بغاوت کے مقدمے فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور خاقان عباسی بھی اس میں شامل ہے باغیوں میں. اور بالخصوص میں ذکر کروں سردار فاروق حیدر صاحب جو کشمیر کے وزیر اعظم ہیں, ایک منتخب وزیر اعظم ہیں, اس کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ درج ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے منصور علی خان صاحب یہ تو بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب مفرور ہے اور اشتہاری ہے. جس شخص نے جو کیا نام ہے اس کا ہیرا جس نے پرچہ کیا ہے وہ اس کا جو ایک ٹاؤن کا ذمہ دار بھی ہے تحریک انصاف کا, اور چودھری سرور صاحب کے ساتھ مختلف لوگوں کے ساتھ ان کے تصاویر بھی ہے. وہ بندہ خود وانٹڈ ہے جس نے ایف آئی آر کیا ہے, جس نے بغاوت کا مقدمہ جن کے ہاتھوں درج ہوا ہے, وہ خود مفرور بھی ہے اور اشتہاری بھی ہے. اب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لندن میں جو مفرور ہے وہ میں لے کے لاتا ہوں. ایک مفرور اور اشتہاری کے ذریعے بغاوت کا مقدمہ کیا کس کے خلاف؟ دو ایکس پرائم منسٹر کے خلاف, لیکن موجودہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے خلاف. حافظ صاحب وہ یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کروایا, یہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیے, آپ ان کی وزراء کی باتیں سنیے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جلسے اور جلوسوں کی اجازت ہے. ابھی آپ کے سامنے شاید منیر صاحب بیروچی بیٹھے ہیں. یار میں تو کہتا ہوں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, وہ غلط بیانی نہیں کرتے. کیوں کرے, اس میں ان کا فائدہ کیا ہے؟ ان کو کیا مل رہا ہے؟ وہ سامنے آپ کے, میں نے خود دیکھے, میری بات ہوئی ہے وہاں ہمارے کارکنوں سے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو ایک بات کہوں منصور علی خان صاحب, آپ نے کہا کہ یہ بولڈ ہو چکے ہیں آٹے کے ہاتھوں, چینی کے ہاتھوں, کچھ چیزیں آپ بھول گئے. یہ جس طرح ان چیزوں کے ہاتھوں بولڈ ہو چکے ہیں, ہم تو روز اول سے کہتے ہیں کہ یہ 25 جولائی 2018 کے دن ہی انڈے پر آؤٹ ہو چکے تھے, اسی وقت آؤٹ ہو چکے تھے. یہ تو ویسے پچ پہ کڑے, ویسے ہی کڑے. لہذا بات یہ ہے جس طرح یہ چینی کے ہاتھوں آؤٹ ہوا ہے, سونا کا ذکر آپ نے نہیں کیا. اس وقت پرانے پاکستان میں سونا کی قیمت کیا تھی, آج کیا ہے. آپ نے دودھ کا ذکر نہیں کیا. پرانے پاکستان میں, چوروں کے پاکستان میں ان کے مطابق دودھ کی قیمت کیا تھی, آج پرشتوں کی اور مدینے کی ریاست کے حکمرانوں میں دودھ کی قیمت کیا ہے. اس وقت آلو کی قیمت کیا تھی. میں آلو کی بات کرتا ہوں, شیخ رشید کی بات نہیں کرتا ہوں, آلو کی بات کرتا ہوں. آلو کی قیمت 20 روپے تھی, آج اس کی قیمت کیا ہے. پٹرول کی قیمت اس وقت کیا تھی, آج کیا ہے. عمرہ کتنے پہ آنا جانا, اس کا خرچہ کتنا تھا, آج کیا. انہوں نے عمرے کو بھی معاف نہیں کیا, انہوں نے حج کو بھی معاف نہیں کیا. سونے کی قیمت اس وقت کیا. یار یہ تو 25 جولائی 2018 کو ہی انڈے پہ بول ہو چکے. ایک جملہ میں اور عرض کر دیتا ہوں صداقت بھائی کی خدمت میں, وہ یہ کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا, ان کا معاشی ویژن کہاں سے شروع ہوا؟ انڈوں سے, کہ میں نے انڈے دینے, مرغیاں دینی ہے. کہاں ہے بھائی وہ مرغیاں, کہاں ہیں وہ انڈے؟ انڈے 1 درجن 200 روپے پہ کوئٹہ میں, پسماندہ صوبے میں 200 روپے, یہاں اسلام آباد میں پتہ نہیں 160 ہے یا 180 روپے. وہ مرغیاں کا مجھے بتایا, وہ مرغیوں کی جھوپڑی بنی گالا میں ہے, پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے. وہ انڈے جس ٹوکری میں پڑے, وہ ٹوکری کہاں ہے؟
प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, बनी गाला में है। आपने कहा, वजीर आजम ने कहा कि मैं अंडे दूंगा। तारीख में पहली वजीर आजम है कि वो अंडे दे रहा है, लेकिन अंडे कहाँ हैं? कहीं भी अंडे नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे भाई, यहां अभी टाइगर फोर्स की जिक्र आपने की, मुझे यह बताइए ये टाइगर फोर्स किस कानून के तहत? हाफिज साहब, मुझे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा है, आपने बड़ा, मैं इस पे जरा बात करना चाहता हूं। बाकी आपने जो टाइगर फोर्स की बात की है, ये टाइगर फोर्स किस तरह महंगाई लेगी? नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, जरा सदाकत साहब से भी पूछेंगे कि हो सकता है वाकई इनके पास कोई ऐसा फॉर्मूला हो, लोगों की जिंदगी आसान होना शुरू हो जाए इस टाइगर फोर्स के जरिए, लेकिन ये करेगी किस तरह? कुछ समझाएं तो सही। क्या ये लोगों को बैठ के डांटेगी, दुकानदारों से लड़ेगी, किस तरह इनकी कीमतें कम करवाएगी? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है और इस सिलसिले में आज वजीर आजम ने कहा है कि मैंने एक मैकेनिज्म तैयार कर लिया है और अब इसको खुद मैं मॉनिटर करूंगा और इस महंगाई को हर सूरत काबू पाना है। वैसे इस किस्म के बयान वो पिछले 2 साल में कई दफा दे चुके हैं, इनको पहली दफा नहीं दे रहे, लेकिन महंगाई की वजह से आज 2 साल बाद भी कप्तान काफी परेशान है। एक और जो तरीकाकार महंगाई को कंट्रोल करने का है वो है टाइगर फोर्स। ब्रेक से पहले कुछ उसके हवाले से बात हो रही थी। उस्मान डार साहब इसकी सरबराही करते हैं इस टाइगर फोर्स की, और उस सिलसिले में इस टाइगर फोर्स के हवाले से उन्होंने क्या कहा है, सुनिएगा जरा। अपोजिशन के रहनुमा हमारी टाइगर फोर्स को पाकिस्तान के इन बहादुर नौजवानों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ऐसे अल्फाज रा की फोर्स के बारे में नहीं कभी अपोजिशन ने कहे होंगे जो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मुआवजे के ये लोग एक कौमी जज्बे के साथ आगे आए हैं। ये टाइगर फोर्स के नौजवान हमारे कौमी हीरोज हैं, हमें इन्हें इज्जत देनी चाहिए। ये हमारे कौमी हीरोज हैं। माइजा हमीद साहिबा, ये हमारे कौमी हीरोज हैं, आप लोगों को इज्जत करनी चाहिए। इन्होंने महंगाई कंट्रोल करनी है मुल्क के अंदर, आप लोग इज्जत क्यों नहीं करते इनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, मैं अभी आपका एक ट्वीट देख रही थी, अभी सदाकत और अली अब्बासी साहब कह रहे थे कि आपके ब्यूरो चीफ जो हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं, वो बात सही नहीं कर रहे कि वहाँ पे गुजरांवाला पे कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, किसी किस्म की पकड़ धकड़ नहीं हो रही। आपका अपना ट्वीट है जिसके अंदर आपने एक पिक्चर शो की है, उसमें लिखा हुआ है आई एम डेमोक्रेसी, और उसके वो वीडियो है जिसके ऊपर जो है सारे बैनर्स उतारे जा रहे हैं। तो सामने चीजें नजर आ रही हैं, एक तो चोरी करते हैं हुकूमत वाले, ऊपर से सीना जोरी शुरू की हुई है। सो जो कमिंग टू द पॉइंट ये है कि अगर आप हमारे सोशल मीडिया टीम के लोगों को कल पकड़ा, उनके मैं नाम भी ले सकती हूँ सदाकत अब्बासी साहब के लिए, और दीगर कारकुनों को पकड़ा जा रहा है, कॉर्नर मीटिंग्स में जो है लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। कैबिनेट मीटिंग्स में ये डिस्कस करने के बजाय कि कीमत चीनी की और आटे की कहाँ से आएगा, ये डिस्कस किया जा रहा है कि हुकूमत के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ, अपोजिशन के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ किस तरह जो हैं वो ज़ेरे अमल आएंगी। ये सारा काम जो है, आप सही कह रहे थे अपनी इंट्रोडक्शन में कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन, अगर ये इमरान खान साहब अपनी महंगाई कम करने में कर देते, बजाय इसके कि इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं अपोजिशन के लिए, और जो एहतजाज का हक है जमहूरियत में, जो कहते हैं कि मैं जमहूरियत हूँ, उनको ये समझना चाहिए था कि ये एहतजाज का हक जो है, जिस तरह उनको था 124 दिनों के धरने के लिए, ये एहतजाज का हक हर अपोजिशन को है। तो ये हक अदा देना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि हम जो हैं किसी को रोक नहीं रहे, और दूसरी तरफ आप जो हैं पुलिस वालों से पकड़ धकड़ भी करा रहे हैं, वर्कर्स को जो है सोशल मीडिया से भी आपको डर लग रहा है। तो ये इसीलिए डर लग रहा है क्योंकि लोग इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, और ये इनके लिए शर्म आने का मकाम है कि लोग इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं, एक तो इनकी पॉलिसीज की वजह से, और एक इनकी इंतकामी कार्रवाई की वजह से चीजें और वर्स से वर्स होती जा रही हैं। दूसरी बात जो आपने की टाइगर फोर्स की, मंसूर, मैं एमपीए रही हूँ पिछले से पिछले टेन्योर में, हम लोगों ने शहबाज साहब के साथ काम किया। टाइगर फोर्स, मुझे ये बता दें कि टाइगर फोर्स का कॉन्स्टिट्यूशन में या इनका जो है क्या लीगल फोटे है, ये क्या कर सकती है महंगाई को कंट्रोल करने में? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट
جو ہے پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی ہیں, فیڈرل پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی ہیں, وہ ساری کمیٹیز مانیٹر کرتی ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ڈی سی ہوتے ہیں, ڈی پی ہوتے ہیں, وہ جا کے جہاں پہ موقع پہ جا کے ان لوگوں کو پکڑتے ہیں جو ٹھیک. میں ذرا شاہد صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. شاہد صاحب ایک منٹ, لیٹ می جسٹ کمپلیٹ give me a chance. لیکن چلیں چھوڑ دیں اس چیز کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹائیگر فورس کو سلوٹ کریں, ہم اس بندے کو سلوٹ نہ کریں, شہباز شریف جیسے اس بندے کو جس نے مہنگائی جب ہوئی تو ماڈل بازار لگا دیے جن میں ایٹ لیسٹ قیمت جو ہے کم قیمت میں چیزیں مل رہی تھی اور ان کو مانیٹر بھی کیا جا رہا تھا, اور ایٹ لیسٹ وہاں دورے جو ہیں وہ کیے جاتے تھے اور چیک کیا جاتا تھا. یہاں تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اپنے پرائم منسٹر ہاؤس سے نیچے اترنا نہیں چاہتے اور چیک بھی نہیں کرنا چاہتے کہ عام آدمی کس چیز سے گزر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں ذرا صداقت صاحب کو اس کا جواب دینے کا موقع دوں گا, لیکن ذرا میں شاہد صاحب کے پاس پہلے جانا چاہوں گا. شاہد صاحب, چونکہ گجرانوالہ میں یہ جلسہ ہو رہا ہے اور ظاہری بات ہے وہاں کے عوام آتے ہیں یا نہیں آتے, اس پہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے شہر میں اس وقت مہنگائی کی کیا صورتحال ہے, اور دوسری بات یہ بھی بتائیے گا کہ اگر یہ ٹائیگر فورس بن جاتی ہے اور یہ مہنگائی کے قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے یا کچھ ایسا کچھ کر دکھاتی ہے تو عوام کے مسائل تو حل نہیں ہو جائیں گے, پھر تو اپوزیشن کو چاہے جو مرضی جلسے کرتے رہیں, حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا صورتحال ہے مہنگائی کی وہاں پر؟ وہاں پر دیکھیں, جو ٹائیگر فورس کی بات کی ہے, پھر صداقت عباسی صاحب پھر ناراض ہو جائیں گے. آپ یقین کریں, میں پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں کہ ٹائیگر فورس کا ایک نوجوان میرے ذاتی دوست کے ہوٹل پہ گیا ہے اور اس کو جا کے کہہ رہا آپ کے ایس او پیز ٹھیک نہیں ہیں. آپ یقین کر لیں کہ اس نے جب مجھ سے بات کروائی, اس سے پہلے 2000 میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ آپ مجھے 2000 دے دیں, میں چلا جاتا ہوں. میں سیالکوٹ ٹول پلازے سے خود گزر رہا تھا تو ٹائیگر فورس کے یہ مجسٹریٹ تیار کر رہے ہیں. آپ پہلے تو یہ ٹائیگر سروس ہونی چاہیے, فورس تیار کر رہے ہیں. یہ لڑکے جو بچے ہیں جو بڑی محبت سے اور جذبے سے ہیں, ان کے جذبے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن جو آپ ان سے کام لے رہے ہیں وہ ایک ایس ایچ او کا رول ادا کر رہے ہیں. وہ لوگوں سے بڑی سختی کی زبان سے استعمال کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ سیالکوٹ کے ٹول پلازے سے میں گزر رہا تھا تو وہ جو ٹیوٹا وین کو روک رہا تھا, میرے پاس میری ساری ٹیم تھی گرفت کی, تو وہ ساری جو ٹیوٹے کو روک رہا تھا, جو زبان وہ استعمال کر رہا تھا وہ کانسٹیبل بھی استعمال نہیں کرتا. تو میں نے کھڑے ہو کے کہا, بھائی آپ ٹائیگر فورس والے ہیں, آپ کوئی ایس پی تھوڑے ہی ہیں, آپ اس طرح کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نے یہ جو ٹائیگر فورس بننے جا رہی ہے, دیکھیں کوئی ٹریننگ نہیں ہے, جو ٹریننگ والے ادارے ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں. تو یہ تو بچے ہیں, یہ تو بڑے بڑے جذبے سے آئے ہیں, جب ان کو پتا ہے ملنا کچھ نہیں ہے. میں نے آپ کو مثال دی اور یہ بالکل قریب کی مثال ہے کہ 2000 میں معاملات طے ہو رہے تھے ٹائیگر فورس کے جوان کے. صداقت صاحب پھر ناراض ہو جائیں گے. آپ نے ابھی بات کی کہ مہنگائی کی بات سنیں, یہ جو آج ہم نے 2 دن پہلے گجرانوالہ کا سروے کیا ہے, یہاں پر حکومت کا اپوزیشن دشمن نہیں ہے, اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی, یہ مہنگائی ہی مار گئی ہے. ہم نے جس سے بات کی ہے اس نے کہا اللہ کا واسطہ ہماری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے. جان کیسے, میں ایک بریک میں نے لینی ہے, صداقت صاحب سے اس کا ضرور لیں گے کہ بھائی یہ کس طریقے سے یہ ٹائیگر فورس کام کرے گی. اگر یہ صورتحال ہے کہ لوگوں سے بدتمیزیاں ہوں گی, لوگوں کے گریبانوں تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی, ان سے پیسے وصول کرنے کی باتیں ہوں گی جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے شاہد صاحب بتا رہے تھے, تو پھر معاملہ حل کس طرح ہوگا؟ معاملہ تو اور خراب ہونا شروع ہو جائے گا. مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے مائزہ حمید صاحبہ سے ہماری گفتگو ہوئی, حافظ حمداللہ صاحب سے بھی بات ہوئی, اور حافظ شاہد منیر جو ہمارے بیورو چیف ہے گجرانوالہ کے, وہ بھی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. صداقت صاحب ظاہری بات ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ ان سب کا تعلق جو ہے وہ مطلب سوائے شاہد منیر صاحب کے باقیوں کا تعلق چونکہ اپوزیشن سے ہے تو انہوں نے میرے خلاف ہی بات کرنی ہے. ان کا یہ کہنا جائز ہو سکتا ہے. لیکن کل میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے اور اپنی پارٹی, اپنی حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے انہوں نے کیا فرمایا, سنیے. نائل ٹیم ہے, نان الیکٹڈ لوگ ساتھ لگے ہوئے ہیں اور وہ خان صاحب کو کسی سمت پہ بیٹھنے نہیں دے رہے. جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور سب سے بڑھ کر نچلی سطح پر جو کرپشن ہے اس کا آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ٹیم کو چینج کریں, نائلوں کو فارغ کریں. سارے جو آس پاس بیٹھے ہیں, ایک تو نان الیکٹڈ ہے اور جو الیکٹڈ ہیں ان میں بھی ایسے بے شمار ہیں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں. اگر پہلے 500 روپے میں کام کسی کا ہوتا تو اب وہ 5000 روپیہ دیتا ہے تو کام کرواتا ہے. میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کے. صداقت صاحب, آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی اور اوپر سے اب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹائیگر فورس کام کرے گی. سر یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس طرح مہنگائی آپ لوگ سنبھالیں گے؟ آپ کے اپنے ایم این ایز آپ لوگوں سے پریشان ہیں. اب
منصور 3 اپوزیشن کے لوگ ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ ٹائم دیں گے تاکہ میں بات کر لوں. شاہد منیر صاحب اپوزیشن سے نہیں ہے سر, یہ کریکٹ کر لیجئے. شاہد منیر صاحب ایک آزاد صحافی ہیں. وہ ذرا میڈیا ذرا اپوزیشن کی طرف زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ سے, اس لیے میں نے بات کیا, میں ان پہ الزام نہیں دے رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عباسی صاحب صرف رپورٹ کر رہا ہوں جو واقعہ ہوا. عباسی بھائی جو واقعہ ہوا, آپ کی رپورٹ کا آپ احترام ہے, آپ کی رائے کا احترام. ٹھیک ہو گیا سر, صداقت صاحب ویژول نہ ہو ٹھیک ہو گیا, وہاں پر ویژول ہیں. مجھے جواب آج پولیس نے پکڑا, آج بینر اترے, کنٹینر ہیں, میرے ویژول نہ ہو. ٹھیک ہے شاہد صاحب کلیئر کر دیا انہوں نے کلیئر کر دیا. جی صداقت صاحب جواب دیں. صداقت صاحب پہلی بات یہ کہ کسی کو اگر گرفتار کیا تو میرے بھائی ڈیولپڈ یہ بات کرتے ہیں تو منصور علی خان صاحب نے خود ٹویٹ کیا ہوا ہے جو بینر اترے ہوئے ہیں وہ بھی. اچھا اب اگر مجھے بولنے دیں تو مہربانی ہوگی, آپ کی یہ طریقہ کہا ٹھیک نہیں ہے کہ میں درمیان میں بولوں. یہ کوئی بات, جواب کا موقع, یہ کوئی بات ماجد صاحب پھر آپ بول نہیں سکیں, پھر آپ نہیں بول سکیں. یہ وقت یہ زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے. منصور صاحب یہ زیادتی, صداقت صاحب بولیں گے. جی میں بڑے سکون سے سنوں, یہ کوئی طریقہ نہیں. جی صداقت صاحب لیکن پہلی بات یہ آپ اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں, کسی کو اریسٹ کیا اس کے نام اور ڈیٹیل دیں. نمبر 2, اگر کسی جگہ پہ کسی ٹائیگر فورس کے جو 1 ملین لوگ ہیں, ایک بندے نے کوئی غلط کام کیا ہے, اگر ایک پولیس والا غلط کام کرے گا تو ہم پولیس ختم کر دیں گے. ایک اگر بیوروکریٹ غلط کام کرے گا تو بیوروکریسی ختم کر دیں گے. اگر میاں نواز شریف صاحب نے اگر کرپشن کیا ہے تو سارے سیاستدانوں کو ہم کوئی دریا میں تو نہیں پھینک دیں گے نا. ٹھیک ہے, کرپٹ کرمنل ایلیمنٹس سیاست میں بھی ہیں, بیوروکریسی میں بھی ہیں, ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, اور ہمارے معاشرے کا وہ برا والا حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرح کے لوگ ہماری ٹائیگر فورس میں بھی ہوں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مثال کافی ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا اس لیے پاکستان کی مثال بن گئی. ایک ٹائیگر فورس کے بندے نے کسی سے 2000 مانگا ہے تو ہم 1 ملین کو اس پہ ملائن کر دیں, یہ کوئی وجہ نہیں ہے. اب بات یہ کہ بھائی اگر آپ کے بینر اتر رہے ہیں, میں نے 3 دن پہلے پنڈی میں پروگرام کیا, میرے بینر اترے, پی ایچ اے کو پیسے دینے ہوتے ہیں. بات آگے چل چکی ہے, پرانی عادتیں پڑی ہیں. مہنگائی کے اوپر پلیز بات آپ اگلی بات ٹائیگر فورس مسئلے کو کس طرح حل کرے گی. جی بھائی جان, ٹائیگر فورس ڈپٹی کمشنر کے نیچے ہوگی. ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اس کے پاس جہاں فورس کی کمی ہے, یہ لوگ رپورٹ کریں گے کہ جو آج کا ریٹ ہے وہ کن کن جگہوں پہ اس ریٹ پہ چیزیں مل رہی ہیں, اور اگر نہیں ملیں گی تو یہ بتائیں گے. یہ آپ کو سلوٹ کرنا چاہیے عمران خان جیسے قائد کو کہ جنہوں نے عام لوگوں سے, عوام سے لوگ لیے جو نہ پیسہ لے رہے ہیں, نہ کوئی معاوضہ لے رہے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے. وہ ہماری خدائی خدمت گار ہیں, اور ہماری قیمتوں کو جو سول ایڈمنسٹریشن ڈیسائیڈ کرے گی, ڈی سی ڈیسائیڈ کرے گا, ان کو رپورٹ کریں گے. اگر کہیں پہ نہیں ہوگا تو وہ ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ کریں گے, انتظامی عملہ جا کے ان لوگوں کو سزا دے گا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو پاکستان کو مسائل میں ڈالنے والے ہیں, یہ کوئی بھی اچھی چیز ہو اس میں ان کو عبداللہ صاحب سے پوچھیں کہ جب پاکستان کے لیے اتنی اچھی چیز ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب کو سلوٹ کیوں نہیں کرتے. یہ صداقت صاحب نے ابھی کہا, سلوٹ کی بات کریں گے حافظ صاحب سے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. حافظ حمداللہ صاحب, صداقت صاحب بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ سلوٹ کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ وہ ایک عام لوگوں کو, عام شہریوں کو, نوجوانوں کو جو ہے وہ اس کام کے لیے لے کر آ رہے ہیں جو کرپٹ نہیں ہوں گے اور وہ عوامی مسائل حل کرنے میں حکومت کی مدد کریں گے. دیکھیے منصور علی خان صاحب, بات یہ ہے, میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وزیر اعظم نے, جو پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہے, جو آج سے 2 دن پہلے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ تم پورے ملک کا وزیر اعظم ہو, تم نے کنونشن سینٹر میں ایک پروگرام کر کے اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ تم پورے ملک کے وزیر اعظم نہیں ہے, تم صرف پی ٹی آئی کے وزیر اعظم ہے, حالانکہ آپ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں, جو قاضی عیسیٰ نے کہا. اب ٹائیگر فورس کے ان کو مسلط کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندہ صرف پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہے, یہ صرف اپنے کارکنوں کو مشغول رکھنا چاہتا ہے, یہ صرف اپنے کارکنوں کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. اگر ٹائیگر فورس واقعی کارکردگی دکھاتا ہے تو پھر جب کراچی میں سیلاب آیا, پانی آیا اور سارے روڈ, ندی نالیاں بن گئی, اس وقت ٹائیگر فورس کہاں تھی؟ وہ آج کیوں فوج کو بلانا پڑا؟ جب ٹھڈے دل آیا تو اس وقت ٹائیگر فورس کہاں تھی؟ کرونا میں ٹائیگر فورس کہاں تھی؟ یہ جو کمائی کا ذریعہ کرتے ہیں, کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں, ادھر ٹائیگر فورس کی ضرورت کیسی پڑی؟ ایک سوال میں کرتا ہوں,
वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाया कि मैं कानून की पासदारी करूँगा और अपना मनसब अपने सियासी मफादात और ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। ठीक, आप मुझे बताइए, ये टाइगर फोर्स कानूनी है, एक कानूनी फोर्स है? नहीं है कानूनी फोर्स। ठीक, जब कानूनी फोर्स सर, मुझे जरा टाइम की कमी है और सर, वज़ीर आज़म एक गैर कानूनी काम कर रहा है, वज़ीर आज़म एक गैर कानूनी काम कर रहा है, तो आप मुझे बताएं ये हल्फ से रुगर्दानी नहीं है जो उन्होंने हल्फ दिया? माइजा साहिबा लास्ट मिनट है, ये बताइए आपके जलसे में कितने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे माइजा साहिबा? जी, हमारे जलसे में बेशुमार लोग आएंगे, लेकिन आपका मंसूर साहब इन्होंने बात की थी सदाकत अब्बासी साहब ने कि नाम ले लें उन लोगों के जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है, तो उसमें हमारे एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कल उनका आदिल भट्ट साहब हैं, उनको पकड़ा गया, और एक और हैं जिनको जो है कॉर्नर मीटिंग उन्होंने की थी PMLN की, उनको भी पकड़ा गया। तो अब नाम तो हम ले रहे हैं, फिक्र ना करें, दो बंदे नहीं आप अगर दो बंदों से नाम जलसा ले रहे हैं बने ना, तो हम फिर 6 लोग बंदे ये काम ऑर्गेनाइज होंगे ना। कर रहे थे जलसा। बात वो सुन दो लेना बंदे ही हुए ना, सदाकत फिर बात तो अब्बासी खत्म होगी। बात ये है कि जब आप भाई जुल्म जलसा और तो ज्यादती फ्लॉप होता है करेंगे, कि लोगों को आजाद हो रोकेंगे, जाए। तो लोग जिस तरह और आप कोर्ट जलसे से पे बाहर हमें निकलेंगे। पाबंदियां लगाते तो थे, मैं ये समझती हूँ कि हमें आप FIR जितना कराते थे, जलसा इमरान रोकने की खान पे कोशिश कर रहे हैं, दहशतगर्दी की- बहुत शुक्रिया सकीब बासी साहब, माइजा हमीद साहबा, हाफिज हमदुल्ला साहब और हाफिज शाहिद मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।